की सांग्यार जे थोडे रिंग मास्टर हा हे सुदरले अशें आमकां दिसताले आनी ते सुदरल्या म्हूण दिसता म्हणून हांव ताजेर मातसो उलोवपाक थोडो जाल्लो आनी मातसो रेस्ट घेया म्हटलें। पूण अशें दिसता की दुकराक कितलोच न्हावडेलो तो दुकरूच कितलो सूट घातलो म्हणून तो रेब्यान लढपाचो लळटात। ह्या रिंग मास्टराची जी कॅपेसिटी हा, जी एबिलिटी हा आनी जी पोटेन्शियल हा ही फक्त गुंडागिरी करपाची हा। आतांच एक म्हाका न्यूज मेळ्ळो की काल रातचे एक थार गाडी ही रिवोणच्यान येता आसतना जो रिपोर्टर आहा अमित नाईक हांकां मदें आड घातिल्ली आहा। हें पळयल्यार अशें दिसता की सांग्यार जे थोडे रिंग मास्टर आहा हे सुदरले अशें आमकां दिसताले आनी ते सुदरल्या म्हूण दिसता म्हणून हांव ताजेर मातसो उलोवपाक थोडो जाल्लो आनी मातसो रेस्ट घेया म्हटलें। पूण अशें दिसता की दुकराक कितलोच न्हावडेलो तो दुकरूच कितलो सूट घातलो म्हणून तो रेब्यान लढपाचो लळटात। ह्या रिंग मास्टराची जी कॅपेसिटी हा, जी एबिलिटी हा आनी जी पोटेन्शियल हा ही फक्त गुंडागिरी करपाची हा। आनी सांग्यार जे आमी शांत आशिल्ले लोक, जे शांतिकाय आवडटले लोक, ह्या लोकांक डिस्टर्ब करपाचें रिंग मास्टराचें कारस्थान हा। काल अमित नायकाचेर अटॅक जावपाचो ट्राय जाली। थार गाडी मदें आड घालून खंय तरी ताका आडावपाचो प्रयत्न जालो। तो रिवर्स घेवन फाल्यां पुलिसांक केस बीस करून PSIक सांग्या वेल्या घेवन ताका घरा घेवन पावयलो। दॅट इज सेपरेट थिंग। पूण अटॅक जाल्लो जाल्यार हो थर्ड टायम अटॅक जाता आसलो। कारण 13 एप्रिलाक म्हाका दिसता राखी नायक आनी अमित नायकान केस केल्ली। अमित नायकान टोर्नामेंट केल्लो, तो प्लेयराक पावोवपाक मारगांव गेल्लो। येता आसतना एक गाडी ताका ओवरटेक करून आयली आनी फाटल्यातल्यान स्लो येवपाक लागली। तरी आसतना त्या केसीचे इतले पुरावे, ताजी सगळी CCTV फुटेज दिवन सुद्दां कांय जालें ना। हें दाखयता की सांग्यार जे रिंग मास्टर आहात हे रिंग मास्टरांची कॅपेसिटी, एबिलिटी आनी पोटेन्शियल जे आहा हें सारकें घरल्लें आहा। आनी खऱ्या अर्थान हे रिंग मास्टर जे आहा हांची गुंडागिरी आहा, हांची जी दादागिरी आहा ही वाडिल्ली आहा। पूण ही कशी जिरोयन काडपाक जाय तें आमकां समजता। आमी सांगेकार म्हणटा ते कापस्तादीचे, आमी कोणे हातान कांकणां घातली ना। हांव एक सांगता अमिताक, तूं एकटो ना, आमी तुज्या बरोबर आहा। असले लोक जर खंय वाटेर मेळटा जाल्यार तांकां पयलीं वाटेर थार घालपाचें आनी पळोवपाचें ना। कारण 500 म्हणटा ते पिड्यार जाल्ले। अरे एक मनीस रिपोर्टिंग करता, केवणां तुमी रस्तो फोडलेलो आहा, लोकांक रस्तो ना, त्या केवणाच्या रिवोणच्या लोकांक घेवन तो न्यूज दाखयता। दुसऱ्या दिसा तुमी काल ताका अटॅक करपाक सोदता। कोणाच्या बापायचो फात कितें चल्ला रे? आमचेर हात घालून दाखया रे। ही कापस्ताद आमचेर करा, हांवूय पळयतां। हांव एक सांगता, आमचेर जेसा कोण हात घालतलो बरोबर एकल्याक घेवन वयता 100%। ही दादागिरी जी तुमी चलयल्या पळय ही आमी खोपोवन घेवचे ना। आयज रिपोर्टर अमित नायकाचेर अटॅक परत जावपाचो प्रयत्न चलता। हें तर परत अशें चालूच उरलें जाल्यार खंय तरी डेमोक्रेसी ही डेंजरान आहा, लोकशाही ही डेंजरान आहा। हांव सांगेकारांक मागता, ह्यो ज्यो गुंडागिरी आहात, ह्यो ज्यो दादागिरी आहात ह्यो बंद जावपाक जाय। अमित नायका सारको एक जो वोकल मनीस आहा ताका एक आमी सपोर्ट करपाक जाय। हांव कावन्सिलर म्हूण सांगे म्युनिसिपालिटीचो अमित नायका बरोबर फूल स्विंग आसतलो, कारण तो एक बरें रिपोर्टिंग करता, सांग्यावेली स्वता भायर हाडटा आनी सत कितें ते लोकां मुखार दवरता म्हूण ताका हो त्रास जाता, केश्यो जाता, अशें आमकांय जाता। पूण आमी भिवपाक येयले ना। आमी खानार खाल घालून बराबर आसतले आनी सांग्यावेली गुंडागिरी, दादागिरी ही 2024 म्युनिसिपालिटीची इलेक्शन आहा तेन्नाय काबार जातली आनी 2027 आमदारकीची इलेक्शन आहा तेन्ना ह्या रिंग मास्टराक आमी परत एक फावट काराळे धाडपाक जाय। ह्या रिंग मास्टराक चड उजो मारलेलो आहा, तो उजो निवडावपाक जाय आनी उजो निवडावपाक आमी सांगेकारा बरोबर आसतले। सांगेकारांक मागता हांगा सगळ्यांक घरा धाडुया, सांग्यार एक बरें सुशेग आनी शांती हाडुया। देव बरें करूं।